हाय एवरीवन वेलकम टू वॉइस आर ओडिया मीडियम। तो देखा आज आम सीडीपी प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बुद्धि और विकास साधारण नियम। तो प्रथम देखा विकास एक अनुक्रमिक धारा। डेवलपमेंट फॉलोज ए पैटर्न। डेवलपमेंट किभली होता है गोटे पैटर्न रे होता है। प्रत्येक मनुष्यर बुद्धि और विकास एक श्रृंखलित अनुक्रमिक धारा दे गति करे। यह मुख्यतः तीन प्रकार होता है यथा ऊपर तल केन्द्रर चतुर्पार्श्व को एवं संचरण शक्ति। तो प्रथम देखा ऊपर तल टॉप टू बॉटम। शिशु जितेबाला जन्म नहीं थाए तार जन्म पूर्व अवस्थार तार पाद और गोड़ पूर्णांग होगा पूर्वर मस्तिष्कर अभिवृद्धि घटी थाए। जन्म समय देखा जाए मुंडर विकास अवयवर विकास ठारू अधिक। यही धारा को इंग्राजी रे सेफालुकोडाल कहा जाए। टॉप टू बॉटम माने तार पाद और गोड़ आड़ को जीवा को कौन कहा जाए मस्तिष्कर गोड़ आड़ को पाद आड़ को कौन कह जाए सेफालोकोडाल। टॉप टू बॉटम होते कौन कह जाए सेफालोकोडाल बोली कह जाए विकास कह जाए। सेफालोकोडाल अर्थ निजर शरीर उपरे नियंत्रण सह शारीरिक गठनर अभिवृद्धि। विकास मस्तिष्करू आरंभ हो शरीर अन्य अंग प्रत्यंग आड़ को गति करें। तो डेवलपमेंटा किपरि होता है टॉप टू बॉटम। विकास मस्तिष्कर आरंभ हो शरीर अन्य अंग प्रत्यंग आड़ को गति करे। नेक्स्ट देखा केन्द्रर चतुर्पार्श्व को सेंटर टू पेरिफेरी। शिशुर प्रथमे मेरुदंड विकसित हेले ताहार दुई प्रांतर अंगे प्रत्यंग गुड़िक विकास लाभ करें। कांध बाजू कटीर विकास हेले आंगुली चालना होता है। प्रॉक्सिमल डिस्टाल अर्थ कौन एक निर्दिष्ट अंगर कार्य करिवार क्षमता ताहार पूर्व अंग प्रत्यंगर विकास उपर निर्भर करें एवं यह चतुर्पार्श्व को प्रभावित करें। तो प्रॉक्सिमल डिस्टाल आम क्या कहमा सेंटर टू पेरिफेरी होते आम ताको कौन कह प्रॉक्सिमल डिस्टाल। नेक्स्ट देखा संचरण शक्ति लोकोमोशन। प्रथमे शिशु पेटाए तापर गुरुंडे। प्रथमे शिशुटी कौन कराए पेटाए तापर गुरुंडे तापर से ठिया हुए। ठिया हो सारा पर से चली थाए। एपरी विकास लोकोमोशन कह जाए। एपरी विकास को कौन कह जाए लोकोमोशन। लोकोमोशन क्या कह जाए प्रथमे शिशुटी पेटाए तापर गुरुंडे तापर ठिया हुए और ठिया हो सारा पर से चलवा आरंभ करता है। एपरी विकास को लोकोमोशन कह जाए। यह संचरण शक्तिर विकास परी गति करे। विकास समस्त शिशुओं पर समान क्रमिक। डेवलपमेंट पैटर्न इज इक्वाल टू ऑल। व्यक्तिगत पार्थक्य परिलक्षित हेले विकासर नियम समस्तंकर पई समान। चलवा पूर्वर शिशु ठिया हुए। कथा कहवा पूर्वर पाटी पाकु पाकु करे। दौड़ा पूर्वर से चले। यह निश्चित रूपे सत्य। नेक्स्ट देखा विकास निरवच्छिन्न और क्रमागत भाव में गति करे। डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। डेवलपमेंट गोटे कौन कंटिन्यूअस प्रोसेस रे होता है। हठात शिशु कथा कहे नहीं। हठात तार चिंता करिवार शक्ति वृद्धि पाए ना। 2 मासर शिशु 7 वर्षर शिशु भली भाषा मध्य प्रयोग करिपारिबो नाही। यह केतेक स्तर दे धीरे धीरे गति करे। साधारणतः बाल्यावस्था जो व्यवहार शिखिथाए ताहा तार यौवनावस्था और प्रौढ़ावस्था प्रभावित करिथाए। शिशुर शारीरिक और मानसिक विकास पूर्णांग होगा पर्यंत गतिशील होता है। तो आम ये देखिले डेवलपमेंट गोटे केमितिका प्रोसेस कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो शिशुटी किभली कथा कही थाए धीरे धीरे कथा कही थाए। आम 2 मासर शिशु को 7 वर्षर शिशु तो तुलना करिपारिबा नहीं। 7 वर्षर शिशु जेभली कथा कहब से 2 मासर शिशु से भली कथा कहि पारिबो नहीं। तो डेवलपमेंट गोटे कि प्रकार प्रोसेस कंटिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट देखा विकास अनुमानक्षम। डेवलपमेंट इज ए प्रेडिक्टेबल। विभिन्न विकासर धारा अच्छी। यह गोटे अवस्था को गति करे। 3 वर्षरू 9 वर्ष मध्य विकास अत्यंत क्षिप्र होता है। 9 वर्षरू प्राक यौवन अवस्था पर्यंत नैतिक विकास घटे। शिशुर व्यवहार को अनुध्यान कर भविष्य सूचना मध्य दि जाई पारे। शिशुर बुद्धि परीक्षा द्वारा ताहार भविष्य संपर्क सूचना दि जाए। नेक्स्ट देखा बुद्धि और विकास वंशानुगुण और परिवेष्टनी द्वारा प्रभावित। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या प्रभावित हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट उपरे। शिशुर वंशगुण नहीं जन्म शिशु वंशगुण नहीं जन्म होता है। शिशुर उच्चता वृद्धि शारीरिक गठन वंशानुगत अटे। मात्र यार विकास परिवेष्टनी उपरे
ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଶିଶୁର ବଂଶଗୁଣ ଅଛି, ମାତ୍ର ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ନ ପାଇଲେ ଏହାର ବିକାଶ ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ବଂଶଗୁଣ ଏବଂ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ବିକାଶକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ଶିଶୁର ବିକାଶ କିଭଳି ହୋଇଥାଏ? ଶିଶୁର ବିକାଶ ହେବା ପାଇଁ ବଂଶଗୁଣ ଓ ପରିବେଶ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ନେକ୍ସଟ, ବିକାଶ ସାଧାରଣରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରେ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଜେନେରାଲ ଟୁ ସ୍ପେସିଫିକ୍। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା କିପରି ହୋଇଥାଏ? ଜେନେରାଲରୁ ସ୍ପେସିଫିକ୍। ଶିଶୁ କଥା କହି ଏହା ତାହାର କାନ୍ଦିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଶିଶୁ କିଛି କଣ୍ଢେଇ ଆଣି ଖେଳିବା ସମୟରେ ନିଜର ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ନ ବଢ଼ାଇ ହାତର ପାପୁଲିକୁ ବଢ଼ାଏ। ବଲ୍ ଖେଳିବା ସମୟରେ ସେ ଦୁଇଟି ଗୋଡ଼ର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷାର ବିକାଶ ପୂର୍ବରୁ ସାଧାରଣ ଭାଷା କୁହେ। ତେଣୁ ଶିଶୁର ସବୁ ପ୍ରକାର ବିକାଶକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜାଣିପାରୁ ଯେ ତାହା ସାଧାରଣରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗକୁ ଗତି କରେ। ତ ଶିଶୁର ବିକାଶ କିଭଳି ହୋଇଥାଏ? ସାଧାରଣରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣରୁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥାଏ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଜେନେରାଲ ଟୁ ସ୍ପେସିଫିକ୍। ସାଧାରଣରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥାଏ ଶିଶୁର ବିକାଶଟା। ନେକ୍ସଟ, ବିକାଶରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ। ଦେୟାର ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ ଇନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଶିକ୍ଷକ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବା ସମୟରେ ଉଚ୍ଚ ଧୀସମ୍ପନ୍ନ ଓ ଅଳ୍ପ ଧୀସମ୍ପନ୍ନ ଶିଶୁମାନେ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥାଆନ୍ତି। ଅନେକ ଶିଶୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଖର, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରଖର ନୁହେଁ ବା ଅତି ମନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାରତମ୍ୟରୁ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରୁ କିଛି ଶିଶୁକୁ ନେଇ ଯଦି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ, ସେମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା, ଓଜନ, ସାମାଜିକ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେବ। ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଆବେଗାତ୍ମକ ଓ ସାମାଜିକ ବିକାଶ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଏବଂ ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜସ୍ୱ ଏବଂ ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ବିକାଶ ଚକ୍ରାକାର। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ସାଇକ୍ଲିକ୍। ବିକାଶ ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବିକାଶ କେତେକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଧିକ ତ କେତେକ ଅବସ୍ଥାରେ କମ୍। ମୁଣ୍ଡର ବୃଦ୍ଧି କେତେବେଳେ କ୍ଷିପ୍ର ତ କେତେବେଳେ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ଚକ୍ର ପରି ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ, ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ବୃଦ୍ଧିର ମାତ୍ରା ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷିପ୍ର। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସିଡ୍ ରେପିଡଲି ଇନ୍ ଦ ଆର୍ଲି ଲାଇଫ୍। ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ବୃଦ୍ଧିର ବିକାଶଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷିପ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଗର୍ଭଧାରଣରୁ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବଧାନ ମାତ୍ର ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ହେଲେ ଶିଶୁର ଓଜନ 7-8 ପାଉଣ୍ଡ ହୋଇଥାଏ। ଶିଶୁର ଜନ୍ମ ପରେ ତା'ର ଆଖି, ନାକ, କାନ, ଗୋଡ଼, ହାତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜାଣିପାରୁ। ଜନ୍ମଠାରୁ 2-3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କ୍ଷିପ୍ର ଅଟେ। ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ତାହାର ମାନସିକ ବିକାଶ ସଂଗଠିତ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ବିକାଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋପାନ ନିଜସ୍ୱ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନେଇଥାଏ। ଇଚ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହ୍ୟାଜ୍ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ। ଶିଶୁ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରୁ ଯୁବାବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତି କରିଥାଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଯାଏ। ନିଜ ଖାଦ୍ୟ, ଖେଳନା ଉପରେ ତା'ର ଏକଚାଟିଆ ଅଧିକାର ସ୍ଥାପତ୍ୟ କରେ। ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ତା'ର ସ୍ୱଭାବ ବଦଳିଯାଏ। ଗୋଟିଏ ସୋପାନରୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସୋପାନକୁ ଗତି କଲେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, ବିକାଶ ସାଧାରଣରୁ ବିଶେଷକୁ ଗତି କରେ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ସିମ୍ପୁଲ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା କିଭଳି ହୋଇଥାଏ? ସିମ୍ପୁଲରୁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସକୁ ହୋଇଥାଏ। ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ତା'ର ମାନସିକ ଏବଂ ପେଶୀୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରିୟାକଳାପ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ମାତୃଗର୍ଭରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିଶୁର ଶରୀରଟି ବୁଲାଇଥାଏ। ପରେ ସେ ଯଥାସମ୍ଭବ ନିଜ ଶରୀରକୁ ବୁଲିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ପରେ ସେହି ଆବେଗଟି ଭୟ, କ୍ରୋଧ, ରାଗ, ଦୁଃଖ, ଈର୍ଷା ନେଇ ଗତି କରେ। ତ ଏହା ଥିଲା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।